बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, बड़ी धमाका खेज़ सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो है वो कांपे टांगने लग गई हैं, क्योंकि मामला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डायरेक्ट मुज़ाकरात यानी इमरान खान के साथ भी और पीटीआई की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है उसके साथ भी मुज़ाकरात का सिलसिला बड़ा तेज़ हो गया है। और ज़राए कहते हैं कि इस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई है कि पीटीआई ने अपनी मुजव्वज़ा एहतजाजी तहरीक जो शुरू करना थी वो मुलतवी करने पर गौर शुरू कर दिया है। ये एक हफ़्ता आगे जा सकती है, उसके बाद एक हफ़्ते में बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी डेवलपमेंट मुतवक्के है। आपको या तो नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे या फिर फार्म 45 और फार्म 47 का जो तनाज़ा है वो आइन और कानून के मुताबिक तय करना पड़ेगा। बसूरत दीगर जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। और ख़ास तौर पर यह भी कहा गया कि आपको जो सियासी असीरान हैं इमरान खान समेत उन्हें भी रिहा करना पड़ेगा। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है उससे जो अब इस्टेब्लिशमेंट ने डायरेक्ट रब्ता किया है उसकी क्या कहानी है, ये भी तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये दबाव अचानक क्यों बढ़ गया है, ये बड़ा अहम राज है, और जिस दबाव के बढ़ने की वजह से ही ये बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो बिल्कुल दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है उसकी भी आज तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी अहम वीडियो है नाज़रीन आज की। पीटीआई ओवरसीज़ और इमरान खान के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात की ख़बरों से नून लीग में खलबली मची हुई है। पीपल्स पार्टी भी परेशान है क्या होने वाला है, लेकिन ज़्यादा परेशानी वो नून लीग को है। और नून लीग ने इसी हवाले से अब कुछ मुतबादल ऑप्शंस की तरफ भाग दौड़ शुरू की है और सदर प्यूटन से हाथ मिलाने की कोशिश शुरू कर दी है और एक बार फिर चीन की तरफ देखना शुरू कर दिया है। सदर प्यूटन से राब्ते करने की या हाथ मिलाने के लिए जो कोशिश की जा रही है और इस सिलसिले में नवाज शरीफ का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये भी तफसील एक्सक्लूसिवली आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और भी खबरें हैं, लेकिन तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, हमेशा एक्सक्लूसिव ताज़ा तरीन खबरें लेकर आता है, तो इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुपों में भी शेयर करें, ताकि ये जो हमारा पैगाम है उम्मीद अफ़ज़ा सूरत हाल है जो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है, नई सूरत हाल, वो हमारे पाकिस्तानी कौम तक, आवाम तक और पीटीआई कारकुनों तक बर वक्त पहुँचती रहे। क्योंकि जो हमने खुशियों के हवाले से मैसेज दिया था पिछली वीडियोज़ में, उसे बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है। और जो बाकी मीडिया है, बाकी चैनल्स हैं, अब वो भी यही खबरें देने लग गए हैं कि पसे पर्दा कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो अमेरिकन कम्यूनिटी है उससे भी रब्ता किया है और भी इमरान खान से भी डायरेक्ट रब्ते शुरू हो गए हैं। तो ये सारी क्या तफसील है, और ख़ास तौर पर अब जो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस तश्कील पा रहा है उसमें कौन सा ओहदा किस शख्सियत को दिया जा रहा है, ये भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। अब नाज़रीन बात करते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी ओहदेदार की पीटीआई अमेरिका के अहम रहनुमा से मुलाकात की। ज़राए का दावा है कि ये 2 घंटे तफसीली मुलाकात हुई है और इस हवाले से तबादला ख्याल किया गया कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरी हुकूमत का क़याम अमेरिका के तवीलुल मुद्दत मकासद के हवाले से कैसे सूदमंद है, और ये कि अगर अमेरिका फ़ौजी हुकूमत की सपोर्ट करता रहा और तो उसे फिर क्या नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मौजूदा जो फार्म 47 वाली हुकूमत है इसको हम पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत समझते हैं, दुनिया इसे फ़ौजी हुकूमत ही कह रही है, दुनिया इसे मार्शल्ला ही करार दे रही है, लेकिन अनडिक्लेयर्ड मार्शल्ला। तो इसलिए जो जिस शख्सियत ने सदर ट्रंप के करीबी ओहदेदार से मुलाकात की उसने उन्हें बावर करवाया कि अगर आप इसी मार्शल्लाई हुकूमत की सरपरस्ती करते रहेंगे तो पाकिस्तान के अवाम में फिर वैसा ही गम व गुस्सा बढ़ता जाएगा, पैदा होता जाएगा, जिस तरह का गम व गुस्सा ईरान में पैदा हुआ था, जिस तरह का गम व गुस्सा अफ़गानिस्तान में पैदा हुआ था। और अगर ये इश्तियाल बढ़ गया तो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तो
आवाम में बगावत फैलेगी ही, वो बगावत साथ ही एंटी अमेरिका भी होगी। और इस पूरे खित्ते में अगर किसी मुल्क में अमेरिका के लिए बेहतर जज्बात हैं तो वो पाकिस्तान ही है, क्योंकि अवाम ये समझते हैं कि अगर अमेरिका पाकिस्तान में जमहूरी जो हुकूमत है उसकी सपोर्ट करेगा तो फिर अवाम भी उस सदर के लिए खैर सगाली के जज्बात रखेंगे। पिछले बरसों के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, रिचर्ड ग्रैनियल के हवाले से, ज़ल्मे खलीलज़ाद के हवाले से सोशल मीडिया पर जो पॉजिटिव एक्टिविटी हुई उसको बतौर मिसाल पेश किया गया है कि जो पाकिस्तानी अवाम हैं अगर अच्छी कोशिश होती है तो वो बेसाख्ता उससे सराहते हैं। और जो ये तासुर है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो खामखा अल्लाह वास्ते का दायरा है अमेरिका से, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका के अपने करतूत ऐसे हैं कि इसने हमेशा वहाँ पर मुसल्लत हुक्मरानों को अवाम पर जबर के हवाले से फुल फ्री हैंड दिए रखा, और उसका नतीजा ये है कि फिर लोग अमेरिका से भी नफ़रत करते हैं। तो नाज़रीन ये सारी सूरत हाल हुई। अब एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो सऊदी वली-अहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पहले से वहाँ मौजूद एक अमरीकी वफ़द से इनकी मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात भी करवाई है। ये भी सीना गज़ट चल रहा है, इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ होता है तो खल्क़े खुदा कुछ कहती है, तो कुछ ना कुछ बात ज़रूर होगी। और ये कहा गया कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का सदर ट्रंप पर दबाव है। अब ये उस अमेरिकी वफ़द की तरफ से ज़राए का कहना है कि आर्मी चीफ से ये कहा गया या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, ये वाज़े नहीं है, लेकिन इस तरह की खबर आ रही है कि उन्हें ये बता दिया गया कि चूँकि जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है वो हमारी वोटर है, उनकी उस मिशिगन समेत अहम रियासतों में जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ सदर ट्रंप की कामयाबी में उनका कलीदी किरदार है, इसलिए सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव है कि वो अपना वो इंतखाबी वादा पूरा करें जो उन्होंने अपने मुसलमान वोटरों और पाकिस्तानी अमेरिकन से किया था। तो इसलिए सदर ट्रंप खुद भी जो विल्सन ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट बिल पेश किया है, वो सदर ट्रंप खुद भी उसके पीछे हैं, ये वाज़े कर दिया गया है। और उसके बाद ही फिर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने जो इमरान खान के साथ जो अडयाला जेल में मुज़ाकरात जारी हैं ट्रैक 2, उसमें ज़्यादा संजीदगी दिखाना शुरू की, और जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है उसके साथ भी फिर डायलॉग में मज़ीद संजीदगी दिखाई, जिसके बाद फिर वो बर्फ़ पिघली है जिसका पिछली वीडियो में हमने आपको जिक्र किया कि इस सारी एक्टिविटी से पाक फ़ौज के अंदर जर्नैल हैं वो जो इस सारे मामले को ज़ोर ज़बरदस्ती की बजाय डायलॉग के ज़रिए तय करना चाहते हैं, जिनमें हमने आपको बताया पिछली वीडियो में कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, वो भी, और जो चकवाल ग्रुप से फ़ौज में कहा जाता है कि चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले जो जर्नैल हैं और सीनियर फ़ौजी अफसरान हैं, जिनमें मौजूदा ISI चीफ जनरल आसिम मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी उसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, साबिक़ ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक़ भी इसी ग्रुप से था, और ये जो चकवाल ग्रुप है वो हमेशा काफ़ी अरसे से किसी न किसी अहम पोस्ट पर वो लोग रहते हैं, इसलिए उनकी काफ़ी समझ लें कि एक अहमियत है, उनका काफ़ी वज़न है, और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी उनको बड़ा इज़्ज़त एहतराम की निगाह से देखते हैं, उनकी बात पर गौर किया जाता है। और ज़रा ये कह रहे हैं कि जो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को इस हवाले से कायल कर लिया है कि इस मामले को अब हम ज़्यादा तूल ना दें और इमरान खान से डायलॉग करके मामले को इस ऊँट को किसी करवट बिठाया जाए, क्योंकि अगर ये मामला तूल पकड़ेगा तो उससे फिर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कई किस्म के मसाइल पेश आ सकते हैं, जिनमें जो सबसे बड़ा मसला जो विल्सन वाला बिल है वो भी हो सकता है। इसके अलावा भी ज़रा ये कह रहे हैं कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कुछ ऐसे इक़दामात तजवीज़ किए हैं डोनाल्ड ट्रंप को, ये हम आपको साबिक़ा वीडियोज़ में बता चुके हैं। ये सारा सिनेरियो जो है वो ज़ेर बहस है पाक फ़ौज की आला क़यादत की नज़रों में भी, इस्टेब्लिशमेंट की जो नज़रों में भी मजमूई तौर पर। इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस हवाले से जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है उसे भी एंगेज किया जाए, और इमरान खान को भी, ये हम साबिक़ा वीडियोज़ में आपको दे चुके हैं तफसील सारी, जो मज़ीद तफसील आई है वो अब हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। पुरानी बातें हम नहीं दोहराएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। जो दोस्त इस हवाले से डिटेल जानना चाहते हैं वो हमारी टाइमलाइन पर जाकर साबिक़ा वीडियोज़ देख सकते हैं। नाज़रीन
امریکہ میں جو اوورسیز پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے اس کے ساتھ جو رابطہ ہوا، اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی فارم 47 حکومت کے حوالے سے اہم فیصلے پر بات ہوئی ہے، اور کچھ گارنٹیاں دینے کا اشارہ دیا گیا ہے اور کچھ گارنٹیاں طلب کی گئی ہیں۔ جو ولسن کے پیش کردہ بل کی واپسی پر بھی بات ہوئی ہے کہ اس حوالے سے جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ جو پاکستانی امریکن کمیونٹی کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یقین دہانی کروا دی ہے کہ جناب اگر آپ وہ کنسرن جو ہماری ہیں وہ دور کریں اور عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کا سلسلہ بند کریں، ان کی جو سیاسی قیدی انہیں رہا کیا جائے، 8 فروری کا مینڈیٹ بحال کیا جائے یا نئے عام انتخابات کروا دیے جائیں، کوئی بھی طریقہ جو پاکستان کو پٹڑی پر چڑھائے حقیقی عوامی جمہوریت کے حوالے سے، تاکہ پاکستان جو اس دلدل سے نکلے، سیاسی دلدل، معاشی دلدل، ہر طرح کی ایک دلدل میں دھسا ہوا ملک ہے، وہ ایک بار پٹڑی پر آ سکتا ہے اگر عمران خان کو موقع دیا جائے، جو عوام کا مینڈیٹ اسے حاصل ہے اس کے مطابق۔ تو ناظرین اس حوالے سے دھماکہ خیز پیش رفت متوقع ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ، میڈیا اور بیوروکریسی پر جو غیر اعلانیہ مارشل لا لگا رکھا ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ پہلے مرحلے پر یوں ہوگا کہ یہ ساری جو سختیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اس حوالے سے ایک طرف اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ تو دوسری طرف اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ براہ راست مذاکرات میں بڑے اعتماد سے کچھ یقین دہانیاں کروائی ہیں اور اہم اشارے دیے ہیں، اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایک بار پھر کوئی نیا دھوکہ نہیں ہے تو یوں سمجھیں کہ بڑی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، کیونکہ اعتماد کا فقدان ہے ناظرین، کیونکہ بار بار اس طرح سمجھو کہ بہت قریب پہنچ کر بعد میں پتہ چلتا تھا کہ یہ بھی ایک ٹریپ تھا یا یہ بھی ایک دھوکہ تھا۔ تو اس بار بھی کیا یہ کوئی دھوکہ دیا گیا ہے ایک بار پھر، یا اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ واقعی مخلص ہے، اور جو جنرل ساحر شمشاد مرزا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے اس چیز کے حامی رہے ہیں، اور کیا واقعی انہوں نے منا لیا ہے، انہوں نے جو مثبت جو ان کی مثبت سوچ ہے کیا وہ واقعی غالب آ گئی ہے۔ تو اس کا پہلے ہفتے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا نیر چانن ہو جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کیسے نتائج سامنے آتے ہیں۔ ترکی کی تازہ ترین صورتحال، تو یہ سارا کچھ جو عوامی مظاہروں کے ذریعے ہو رہا ہے، کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چین کا ہاتھ ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس جو بنگلہ دیش میں معاملہ چل رہا تھا، اس میں جب امریکہ کو پتہ چلا کہ اس ساری ایکٹیویٹی کے پیچھے چین ہے، تو امریکہ نے بھی اسی ایکٹیویٹی کی سرپرستی شروع کر دی، اور جو حسینہ واجد ہیں وہ بالکل یتیم ہو گئی۔ تو اسی طرح کی صورتحال ترکی میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر جو صدر رجب طیب اردوغان ہیں وہ کبھی امریکہ کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور کبھی امریکہ کے ساتھ مل کر گیم ڈالتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے شام میں کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر وہاں صدر بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ تو وہ بھی اسی طرح ڈرامہ کرتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے جواب میں بھی امریکیوں نے بھی ڈرامہ کیا ہو، اور یہ جو اپوزیشن کی تحریک ہے اسے ترکی کی فوج کی اور امریکہ کی خفیہ حمایت حاصل ہو۔ احتجاج کے پروگرام کو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی مذاکرات کے باعث ایک ہفتے کے لیے ملتوی کرنے کی تجویز پر غور جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ایک طرف اوورسیز پاکستانی امریکن کمیونٹی سے مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری طرف جیل میں ٹریک ٹو ڈائیلاگ جاری ہے، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور اگر یہ کامیاب نہ ہوئے تو پھر پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتیں احتجاجی تحریک کا آخری آپشن استعمال کریں گی۔ ذرائع کے مطابق گرینڈ اپوزیشن الائنس کی تشکیل کے لیے جن شخصیات کو ذمہ داریاں دی جائیں گی ان کے نام سامنے آ گئے ہیں۔ چیئرمین کا عہدہ محمود خان اچکزئی کو دیا جا رہا ہے، صدر کا عہدہ جو صدارت ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو دی جا رہی ہے، اور جو مرکزی جنرل سیکرٹری کا عہدہ ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا کو دیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن اتحاد کے ترجمان اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات کا عہدہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو دیا جائے گا۔ تو ان ناموں سے بھی ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بار عمران خان نے کمپرومائزڈ لیڈرشپ کو جو نیا گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے اس کی قیادت میں شامل ہی نہیں کیا۔
تو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک خطرناک اشارہ ہے کہ ماں سوائے مولانا فضل الرحمان کے اس پورے کھاتے میں آپ کو کوئی کمپرومائز لیڈر نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے اپوزیشن اتحاد کی ایک اور یہ کہا گیا ہے کہ جو یہ باڈی بنے گی اس میں اپوزیشن اتحاد کی رکن ہر جماعت کو نائب صدر اور جوائنٹ سیکرٹری کے 2 عہدے لازمی طور پر دیے جائیں گے۔ اب ناظرین آخر میں جاتے جاتے یہ سن لیں کہ امریکہ سے جو بڑھتا ہوا دباؤ ہے اس سے نکلنے کے لیے شہباز حکومت نے آخری ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے ہیں اور حمایت کے لیے اب صدر پیوٹن سے ہاتھ ملانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر پیوٹن کے جو انتہائی قریبی ساتھی ہیں بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو، ان کا نواز شریف کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے۔ وہ چونکہ صدر لوکاشینکو مسلسل پچھلے 20 سال سے بیلاروس پر حکمران ہیں اور 1994 سے وہ اس عہدے پر ہیں، اور یہ جب نواز شریف دوسری بار اور پہلی بار پاکستان کے صدر بنے تھے جس زمانے میں، تو یہ اس زمانے سے ان کا نواز شریف کے ساتھ قریبی تعلق ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور اسی قریبی تعلق کو استعمال کرتے ہوئے پیوٹن سے ڈائلاگ کی تیاری کی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف سے کہا جائے گا کہ صدر پیوٹن سے کہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھائیں، اور اگر امریکہ سے دباؤ آتا ہے تو جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنی ہمدردیاں چین اور روس سے حاصل کر کے اس دباؤ کا مقابلہ کرے۔ یہ خبر بھی ہم آپ کو بہت پہلے دے چکے ہیں کہ پاکستان کو شمالی کوریا بنانے کے آپشن پر بھی غور ہو رہا ہے۔ تو اب اس آپشن کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت یہ ہوگی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صدر پیوٹن کے سب سے قریبی دوست اور اتحادی بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کی خبر تھی ناظرین، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مہم جوئی کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہماری فوج جو ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس کے پیچھے ہے یا اس کے پیچھے سے اچانک ہٹ جاتی ہے، جس طرح کہ جب عمران خان روس کے دورے پر گئے تھے تو پہلے تو باجوہ ساتھ تھے، لیکن جب وہ چلے گئے تو یکدم پیچھے سے ہٹ گئے۔ شہباز شریف کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آپ اور ہم دیکھیں گے چند ہفتوں کے بعد۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔